Assalamu alaikum viewers. This is me Muhammad Iqbal Hassas and welcome to my channel The Learning Zone. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہوں۔ آج ہم انگلش لٹریچر کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ اور گریٹ رائٹر جوفری چوسر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اس کے لائف کے بارے میں، اس کے ورکس کے بارے میں اور اس کا جو لٹری کیریئر ہے اس کے بارے میں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ٹو ولیم کاکسٹن، انگلینڈز فرسٹ پرنٹر، چوسر واز the worshipful father and first founder and embellisher of ornate eloquence in our English. He was born in London around 1340 of a middle-class family. His father was one of the prosperous wine merchant. When he was still a boy, Chaucer was sent to serve as a page in the house of Lionel, the third son of Edward III. At the age of 19, he served with the English army in France, where he was taken prisoner and later ransomed by King. His marriage to Philippa related him to Prince John of Gaunt, who later became his patron. In 1367, he entered the service of King Edward III and began to undertake various diplomatic missions to the continent. His embassies of 1372 and 1378 to Italy were of particular significance, for they brought him into contact with Italian literature and some of its leading writers, among whom there were Boccaccio and Petrarch. In 1374, he was made Controller of Customs and Subsidy of wools, skins, and hides in the Port of London. In 1385, he became Justice of the Peace and Knight of the Shire, Member of Parliament for the county of Kent. He served as clerk of the King's Works in the period of 1389 to 1391. Then he was appointed Forester of a royal forest in Somerset in 1391, and the appointment was renewed in 1398. In 1399, he rented a house in the garden of Westminster Abbey but died shortly afterwards in 1400. تو یہ تھا چوسر کا مختصر بائیوگرافیکل اسکیچ۔ اب کچھ فیکٹس ہیں چوسر کے بارے میں۔ پہلی بات یہ ہے فرسٹ نیشنل پوئٹ آف انگلش۔ چوسر جو ہے یہ انگلش کا پہلا نیشنل پوئٹ ہے۔ گریٹ پوئٹ، یہ جو ہے چوسر یہ ایک عظیم پوئٹ تھا۔ فائن اسٹوری ٹیلر، یہ ایک فائن اسٹوری ٹیلر تھا، اینڈ ہیومرسٹ، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ موسٹ پرفیکٹ ریپرزنٹیشن آف ہز ٹائمس، یعنی چوسر جو ہے اس نے اپنے وقت کی بہت زبردست ریپرزنٹیشن کی ہے۔ چوسر جو تھے انٹرسٹڈ ان آل سوشل کلاسز آف ہز ٹائمز، یعنی چوسر جو ہے اپنے وقت کے جتنے بھی سوشل کلاسز تھے اس میں اس کا انٹرسٹ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کین آبزرور آف دا سوسائٹی، یہ بہت کین آبزرور تھا اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی۔ ہو ریکارڈڈ دا سبٹلیٹیز
स्टुपिडिटीज़, ब्यूटीज़ एंड फुलीज़ ऑफ हिज टाइम. ठीक है, इन सब चीज़ों को उसने रिकॉर्ड किए हैं क्योंकि वो एक कीन ऑब्जर्वर था. अ कॉटियर एंड अ सिविल सर्वेंट, वो एक कॉटियर भी था और साथ साथ जो है सिविल सर्वेंट भी था. नरेटर भी था, ऑब्जर्वर भी था, ड्रामाटिस्ट एंड फिलोसोफर भी था. और आखिरी जो है फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ करेक्टर एंड इंग्लिश लिटरेचर. चौसर जो है इसको पहली जो है अजीम पेंटर जो है करेक्टर्स की कंसिडर की जाती हैं इंग्लिश लिटरेचर में. लिटरेरी करियर ऑफ चौसर के बारे में अगर हम बात करें तो क्रिटिक्स टेंड टू डिवाइड चौसर लिटरेरी करियर इनटू 3 पीरियड्स. पहला जो है फ्रेंच पीरियड है, फिर जो है इटालियन पीरियड है और लास्ट में इंग्लिश पीरियड है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो फ्रेंच पीरियड है, ड्यूरिंग दिस पीरियड चौसर वाज मेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच लिटरेचर. इस वक्त जो है चौसर फ्रेंच लिटरेचर के असर में था, यानी उसका उस असर जो है चौसर पे बहुत ज़्यादा था. In this period Chaucer's specific poetic models were French, यानी फ्रेंच जो यानी चौसर का जो है जो चौसर की जो मॉडल्स थे वो कौन थे? फ्रेंच थे. ठीक है, इस एज में. इसी तरह द इटालियन पीरियड, एंड दिस पीरियड चौसर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन राइटर्स. ठीक है, इसमें डेंट शामिल है, पेट्रॉर्क और बोकेशियो. और जो थर्ड पीरियड है उसके लिटरेरी करियर का वो है इंग्लिश. चौसर हैड रीच फुल मैच्योरिटी. इस एज में या इस पीरियड में चौसर जो है वो फुल मैच्योरिटी पे गया था इन हिज लिटरेरी क्रिएशन. जिसका जो लिटरेरी क्रिएशन था उसमें मैच्योरिटी आ गई थी. और चौसर जो थे फ्री फ्रॉम एनी डोमिनेंट फॉरेन इन्फ्लुएंस. और चौसर जो है उस पर बैरूनी कोई असर नहीं था इस पीरियड में. अब पढ़ते हैं चौसर की कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स, जिसमें शामिल है द बुक ऑफ द डचेस, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द हाउस ऑफ फैम, एन ABC, कंप्लेंट अनटूपाइड, द कंप्लेंट ऑफ मार्स, Annelida and Arcite, Roman de la Rose, Troilus and Cresside, The Canterbury Tales. ये चौसर की इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं. और इसी के साथ हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है. उम्मीद है आपको चौसर की ज़िंदगी, उसके लिटरेरी करियर और उसके वर्क्स के बारे में कुछ न कुछ समझ आया होगा. इम्पॉर्टेंट नोट्स थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की. आखिर में एक बार फिर कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने दुआओं में भी याद रखें. थैंक यू सो मच.